Mayong mundag sa tanan, welcome back na yung Brad para sa atong regular vlog Brad. Shoutout ko sa tanan-tanan, viewers, followers o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko niya tanan-tanan. Sa di pa ta magsugod Brad, paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel Brad Didi Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you nang marami Brad. Unang-una recap ta sa result kahapon Brad. Sa 2 PM ni gawas 160. Congrats niya. On the spot ani. Atong yatag ni 601 sa nakarambol. Congrats on the spot na siya, on the spot. O pagka 5 PM ni gawas 813. Congrats again. Bis number ato niya target ani. Target ana on the spot. Di na on the spot. Bis number ato na. Unya ato na partial combi nga gabi. Targetik kayo na siya 813. Congrats sa tanan nakadaog ha. Congrats sa tanan nakadaog. 2 hits tag hapon. Niya pagka 9 PM ni gawas 118 ang ato ana pasindikit sa 818. Sayang. Pero sa lasto target sa lasto 18. Kung kisa tong mahilig sa lasto, congrats again. Muna nga magayot og pasalamat. Ang hapon naka 2 hits ta. Nakatiyam-tiyam na punta. Thank you Lord sa blessing, sa grasya. Unang adlaw sa buwan sa Abril, gitagaan taog duha ka kadaogan. Muna congrats sa tanan ha, sa nagsubaybay, sa nagsunod, sa nisalig. Congrats ninyo mga brad. Ug karon mohatag tag mga kombinasyon, probables guide para karon lawa o sana surtiyon na buta, paragon na buta. Ug mangayo taog pasalamat kita tag grasya gapon ilang human og pangayo og pasalamat mangayo na po taog karaogan. Nga na muna nya atong meeting number 193 189 kung ganahan mo ani targetan unya rambulan ha sa pagtaya ni all draw ha i-all draw kay arong kung di mo gawa sa 2 PM napatay chance sa 5 PM o 9 PM ha. Ano nga, kuan gyud pick up lang sa itong number atong regular all draw na siya. Pero kamo na bahala kung inyo mga pick upon. Screenshot, pick up lang ta ha. Pick up lang ta. Klaro nga, pick up lang ta. Okay, pick upon mo na to na. Nga na mo gyud na. Pick up kita sa atong mga number. Birada pare bisin niya isuton ta karon paragon ta karon na pod ano yung bisag mo daog magpapildi ta padayon gyapon ta kay nahilig naman ta ni atong guide karon og pasakay atong guide na to 9 pasakay to 5 og 7 kombi na to ni 9 5 7 target og rumble. Kana, kung musinikit mo, size na siya 6, 5, 7 eskalera ha, screenshot mo na itong guide sa kay karon pick up yun eskalera katong mahilig ko eskalera pwede mo mag-all pero ganahan mo pero patakakuan ron pero ako kanang nag-all mo ko sige yan eskalera o triple mag-all ko. Pero nara ninyo kung inyo mag-all. Atong base na to 1 9-0 o 5 4-3 kana target og rumble. Ang bahaw na to ani 1-2-0 mo ni bahaw ha pero ay pensa man kay itong yagi la ba ang nigawas 9-7-8 target kayo gingani na to bahaw to siya. Una kung ganahan pick up eskalera pick up pa. Kung di mo ganahan, scroll sa sunod na pod. Doble, itong mahilig kong doble. Tayo double, try nyo. Doble para kuno adlaw, all draw. 6-0-6 og 6-0-0. Kana target og rumble. Pick up kung ganahan mong pick up sa tong double. Hala, biradahin atong double karon. 6-0-6 og 6-6-0 6-0-0 triple itong mahilig o triple pwede mag-all pero ako sige mag-all kung gusto mo mag-all ganyan yan triple o eskalera adto mo sa online kay gamay ra ka mga bariyan
20 pesos sa triples o eskalera nya dag-on nimo dako kag dag-on og triple mo gawas dako 800 ka pin mo dagon lami dito kay piso nimo mudaog ka og 871 muna nga kuha na sa ganahan lang mo ola ug katong gusto mo register pag-register mo na link sa comment section akong ibutang sa gusto lang tong base na to triple 9 ug 2 kana kung ganahan mo pick up pa screenshot nagingon ba nga pick up lang ta sa tong number kung ganahan mo pick up lang god special number sana sa special number maka tiam na punta karon atong special number karon 6 3 target og rumble kana akong kuha siya automatic 9 na gyud siya 9 3 basta syndicate is nakiya kamo na bala kung sindikiton man niyo tanan kamo na bala screenshot kung na budget syndicate tanan mo na nauso hot number sana sa hot number makabugha ta karon makabugha atong hot number 064 target og rumble kana kung syndicate man ni 1 pwedeng 9 pod pwede biradahin nyo na screenshot biradahi brad sana surtihon ta karon kay kaning number dila jud hibawan na to para gapon o 200 arang targeta wala nga ayan piyansa sa tong number ang nga lang magsuporta lang mo paningamot ta makadaog tani atong bis number to 8 5 0 target og rumble pwede ka mag-uno pwede book-on 350 kana bitbita na basin og sortyon kana karon og paragonta og salamat sa tanan ang Panginoon suporta lang mag-like lang ta mag-share og mag-follow thank you nang marami ang brad padayon ta pamitsa na bro gapon ba message pamitsa kay igo sa slide warang ato slideran kay nakakuan ta atong pamitsa 4 0 2 og 5 0 2 kung mo slide siya target rumble na siya kung mo slide na siya pwede ka mag 3 0 2 pwede ka mag 6 0 2 imaniin ato nang ikuan kay hospital kani makadaog ka na sa nag-birthday respetare screenshot sa nag-birthday respetare at mahay mo na og gapon sa nag-birthday congrats igo sa yung birthday pero slide lang pero daog ipunta kaya ito mangyatag slide gyapon ayan pupensa lagi ayan pupensa katong nag-request og pamintin 9 PM no nga pamintin kuno ila kani pamintin tani 2 to 3 days kani ato mapamintin kay wa na manggawas no pero stingi lang ninyo basig sortihon dito sa pamintin ron atong pamintin na to 301 target og rumble 2 to 3 days pikapan ni na basig sortihon tana paragon tana screenshot pwede mo mag 301 pwede po mag 103 baliktado na ba baliktado na ninyo nga na style 301 mo to pamintin pwede mo 103 nga naon na ditso para kung mangita taga target pero rumble kaya punod mo target mo pero mo rumble mo target mo rumble no gyud pikapag yun na ninyo pabonus atong pabonus karon 2 6 1 target og rumble basta mo syndicate po automatic 9 291 kana bitbita na screenshot matag pound spot be basing mo kuan na hang testingal na po ni kamo lagi bahala ko inyo brang kanon hala na idagdag pound spot basin dai porog mo tunong ni atong pound spot karon kani 8 03 target og rumble
Bantayin na. Kasi mo bumalik, maguno mo, bumabalik. Pero kanita, 803. Sindikit gapon sa igawa sa 820 ha. Kana, kinaamo gayang pattern nga nagana siya, na po nagana. Unaho lang yung yatag pandaspat. Kung di mo gawa sa 2 PM, pwede balikan sa 9 PM o 5 PM. O kanara ba, salamat sa paglantaw ha. Ang pangayon suporta lang. Mag-like lang ta, mag-share o mag-subscribe. Thank you na marami yung brad. Thank you and good luck. God bless mga brad.